হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো আর আমরাও ভালো আছি। আগের ব্লগে দেখেইছো আমরা তাকদা পৌঁছে গেছি আর আজকে হচ্ছে আমাদের তাকদায় লাস্ট ডে। আজকে আমরা এনজিপি ব্যাক করব। বৃষ্টি হয়েছে আর মেঘের জন্য বাইরেটা কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কারণ এখান থেকে ভালো কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ দেখা যায়, সেটাও আমরা দেখতে পাইনি। তাই আমরা বাইরে এরকম পাইচারি করছিলাম, কারণ আমাদের একটু পরেই চেক আউট করে দিতে হবে। তো আমরা এরপরে রেডি হয়ে করব ব্রেকফাস্ট, তারপরে আমরা বেরিয়ে যাব। এখন আমরা করব ব্রেকফাস্ট। हाँ पूछने के लिए आया है, पूछेगा ना नहीं पूछेगा? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই পুছুক। तुम्हारे साथ फोटो, तुम लोगों के साथ फोटो नहीं खींचे हम लोग। ব্রেকফাস্টে আছে গরম গরম আলুর পরোটা, ছোলার তরকারি, তার সাথে ম্যাগি, রায়তা, চাটনি। थैंक यू सो मच। फिर आइएगा दिल्ली और कुत्ते के साथ दोस्ती करवाइए। थैंक यू सो मच। शादी कब हुआ? शादी 3 साल हो गया है। थैंक यू सो मच। पूछना पड़ता है, अभी का शादी ज्यादा देर टिकता नहीं ना, रहना पड़ता है। ये हमारा एक लौटा बेटी बीवी है। लौटा बीबी ना, एक ही बीबी। अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए सर जी, आइए। हमको नहीं पूछेगा कितना साल हाँ पूछेंगे। कितने साल हुआ? 7-8 साल हो गया। ओह, एक ही थोबड़ा दिखना पड़ता है हमेशा। क्या बोल रहे हैं? हस्बैंड बीवी हस्बैंड को प्यार नहीं करता, हस्बैंड बहुत प्यार करता है। नहीं ये जस्टिफाइड नहीं है ना, ऐसा तो हम दोनों नहीं के बोला। साथ साथ होते। ऐसा तो ताली हम दोनों हाथ से नहीं बजता, दोनों हाथ से नहीं बजना नहीं, हम पड़ता क्या है। बोला, हर बीवी का हस्बैंड अच्छा नहीं होता है। दूसरों को ऐसा लगता है। हमें ऐसा नहीं बोला। अब झगड़ा मत करो, लेकिन हर हस्बैंड को बीवी को अच्छा लगता है। ये ठीक ऑपोजिट है। हाँ, क्या है अगर हस्बैंड को दूसरे का बीवी अच्छा लगता है। हमारा बात सुनो ना, क्यों बोला? क्योंकि अगर हस्बैंड को बोलेगा, रेकॉर्ड कर रहा है। अगर हस्बैंड को बोलेगा बीवी का एगेंस्ट में कुछ लिखो, उसको कुछ नहीं लिखना है। वो बोलेगा बीवी हमारा अच्छा है, लेकिन अगर बीवी को बोलेगा हस्बैंड का बारे में बहुत कुछ लिखो, तो पूरा खाता भर्ती हो जाएगा, खाता 2-3 खाता 2-3 लगेगा। खाता लगेगा। तो इसीलिए हम बोल रहा है हमेशा, जो हर बीवी का हस्बैंड अच्छा नहीं होता है, लेकिन हर हस्बैंड का बीवी जो बीवी है अच्छा है। अच्छा होता है। रिकॉर्ड कर लिया? नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कौन से पोर्टल दे रहा है, बोला ऐसा कर रहे हैं। দুপুর 12টা, এখন আমরা বেরিয়ে গেলাম। এখন যাব শিলিগুড়ির পথে। তো দেখতে দেখতে কি কি সাইট সিন দেখা যায়। আজকের মতো তো ট্যুর শেষ, আজকে আমাদের ট্রেন। ওটা দেখো পাইন গাছে ঘেরা, আমরা সেই ওখানে গেছিলাম ভিডিও ফটো তুলতে। আর এই যে প্রচণ্ড ঠান্ডা, হাওয়া দিচ্ছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা। ये वाला तीस्ता ये क्या है? ওই যে দেখা যাচ্ছে ওটা তিস্তা, আর ওটা পুরোটা শিলিগুড়ি। আর এই যে এখানে লেখা আই লাভ চিমনি, কার্শিয়াংয়ে এটা কার্শিয়াং। আর ভিউটা দেখো, উফ দারুণ দারুণ, লাভলি। फोटो यति मात्रै निकाल न, ज्याकेटहरू ननिकाल भने। फोटो फोटो खिच्दै जाँदैन जस्तो के हो? डल्लै निस्किनु पऱ्यो, यति त निकाल न अन्त। म निकाल्छु अहिले, कसरी खिच्दा? আর আমরা চলে এসেছি এখন লাঞ্চ করতে। শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে রাস্তায় করে নিলাম লাঞ্চ, অনেকটাই বেলা হয়ে গেছে। আর লাঞ্চে ভাত ছিল মা বাবাদের জন্য, আর আমরা দুজনে খেয়েছিলাম ফ্রাইড রাইস আর চিলি পনির। চলো তাহলে এবার খাওয়া দাওয়া করে গাড়িতে উঠা যাক, কারণ আমাদের ট্রেন সন্ধ্যে 7টার সময়। ভোরবেলা নেমে পড়েছিলাম আমরা বর্ধমানে, ওই সকাল 3:30 পৌনে 4টে মতো। তারপরে ফার্স্ট ট্রেন ধরে চুঁচুড়া এসেছি, এবার টোটো করে যাচ্ছি বাড়ি।
ঘড়িতে 5:45, আমরা এই জাস্ট বাড়ি পৌঁছালাম। আমি ফ্রেশ হয়ে ভিডিওটা করছি। সারা রাত ঘুম হয়নি, কারণ বর্ধমানে নেমে সেখানে ট্রেন ব্রেক করে করে চুচুড়া আসতে হয়েছে। চলো তাহলে আজকের মতো টাটা, এখন একটু ঘুমাতে যাই, আবার পরে দেখা হবে অন্য কোনো একটা ব্লগে।